welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sini nga tion mga kabyanan magatuon kita sang aton nga Sabbath School lesson no. Kag ari na kita subong sa lesson 13 no. Ang last nga lesson sa sini nga first quarter no. So aton sa gihapon pagaton-an amo ang Book of Colossians no. Kag ari na kita sa chapter 4 sa last nga chapter sang Book of Colossus no. So before ang tanan mga kabyanan, magakuan anay kita no, pangayo kita bulig sa Ginoo sa aton nga pagtuon sa siningation. Agudto nga pagaupdan kita no, kag siya magahatag sa aton sang kaalam kag sa pagpaatag sa aton nga inigri nga mga pulong amo ini aton nga pagagamiton no bilang pagpalig-on sang aton nga pundasyon sang aton nga pagtuo. So mga muyo kita mga kabyanan, before kita magasugod. Ginong Dios sa siningation nagadangop kami, nagapasalamat kami sa siningation. Sang dako ni mga gugma nga sa gihapon yari na naman kami. Magapadayon sang sininga ministry kag kami Ginoo magatuon sang imo pulong agudto Ginoo mapalig-on namon ang amon espirituhanon nga pagkabuhi. Kag nyan Ginoo sa imo ikaduha nga pagari isa kami sa imo nga nagahulat sa imo. Gani Ginoo kabayng i-bless mo tagsa-tagsa sa amon mga nagapamati sa radyo, tanaw sa social media kami Ginoo tingba kami sa pagpakamayo. Madamo ang salamat sa imong gugma. Patawara kami sa amon masala ini ginampo namon in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, so magapadayon kita sa aton nga pagtuon mga kabyanan no. Kag ari na kita sa last nga lesson no. Ari na kita sa lesson 13 no. Kaya atong last nga lesson naton nga ginatun-an no. Pagpuyo upod kay sa kay Kristo no. Pagpuyo sa aton isig ka tawo sa isa kag isa no. Ang aton nga gintun-an sa itong mga nagliligad nga simana. So karon ari ang aton title no. Ang tig-ulo sang aton nga title Standing in All the Will of God no. Nagatindog sa tanan nga kabubuton na sa Dios pagkatapos naton nga upod sa Ginoo, pagkatapos na naton nga nakipag-upod na ta sa aton isig kaparehas, isig katawo, yari na karon magatindog na kita sa kabubuton na sa Dios sa pagsunod sa mga sugo sa pagtuman sang kabubuton sang Ginoo. No, amo na ning aton nga final nga hilimuon sa sini nga ginasiling naton nga end time or mga katapusan nga mga kakabuhian sang mga tinuig no sa sining kalibutan. So sa aton nga pagtuon no sa sining semana no aton nga pagatun-an ang last part sang Book of Colossians no sa Book of Colossus no kag balamo ang Book of Colossus mga kabyanan amo ini ang nagasugid no sa mga pamaagi no ni Pablo sa pagpangwali no nga biskan pa ining pagpangwali niya nga ara sa sulod sang prisuhan hindi hadlang ko sa Tagalog pa, hindi hadlang no, ang pagpangwali. Kaya ari na kita subong sa pagtindog sang kamaturan, sang kabubuton sa Dios. So after ni sang aton nga pagupod sa tao sa Dios kag sa tao maga pangmensahe na kita. So ang ginhimo ni Pablo mga kabyanan nagkuan siya, sugod na sila sa pagministeryo no. Nagministry na sila kag may mga kaupod siya no sa pagministry no. Kag diri naton makita sa last part sining Book of Colossians kung paano ang mga strategy no sang iya nga pagpangwali, kung paano ang mga iya nga mga ginapanghimo no. Kay bala mo mga kabyanan sa time nga si Pablo nagsulat sang Colossus mga kabyanan ara pa siya sa sulod sang prisuhan. So gusto niya nga mahibaluan sa mga tao kung ano ang iyaman kahimtangan sa sulod sa prisuhan, kag gusto niya man mahibaluan kung ano man ang kahimtangan sa mga taga-Colossus no. Kag karon may mga kaupdanan siya no nga iya nga gipangabay nga magkadto dito. So ang pagpangmensahe bisan ara siya sa sulod sa prisuhan sa gihapon nagpadayon no. Kag may ara nga gingamit ang Ginoo nga kaupod man ni Pablo nga amo ang mga daw kumbaga sa kwan amo ning iyang lifeline nga mapaabot man niya ang maayong balita dito kay mas malain gid ang personal nga ikaw nga nagasulat no
sang mensahe, kung isulat mo lang kag ipadala dito ang mensahe, mas maayo gid ang mga personal nga pagmensahe, no? Kag sa sitwasyon ni Pablo, mas kritikal ang iyang sitwasyon sa pagpangmensahe. Pero ini nga mga kahimtangan ni Pablo, hindi ni hadlang or hindi ni sang nagpauntat sa iya ang pagpadayon sining mensahe. Tungod sining iya na nga pagtindog na sang kabubuton sang Dios, no? Kinahanglan gid iwali ang mayong balita. Okay. Welcome mga kauturan, kabyanan sa aton nga pagtuon. Ang aton memory text, Brother Donald makitaan sa my First Thessalonica, unang Thessalonica 5:18. Ambal dire, tungod niya kamo ara kay Kristo Hesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamo permi, magpangamuyo sa tanan nga tion, kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan. Ang nanami ako nga part diri sang sulat ni Pablo amo ining iya bala nga mga strategy nga pwede naton maaplikar sa aton nga panahon subong sa pagpadalagan sining buluhaton sa pagpagmensahe sa maayong balita sa mga tawo. Ang ining pag-discipleship bala niya, ang maid-id bala niya nga pagtudlo sa maayong balita sa mga tumuluo, gani nga nahimo sila Brother Donald, mga kauturan, nga nangin partner sila karon ni Pablo sa sininga buluhaton. Kinahanglan na makapreparar kita parehas abi sa aton sitting subong sa aton nga iglesia. Kinahanglan nga matudluan, may ara kita nga matudluan bala nga mga katawhan agud nga sila manginsangkapan sa pag take over sa mga pagpadalagan sang aton iglesia sa pagpangmensahe, Brother Donald, sa maayong balita. Parehas ini nag-abot sa panahon sang una nga pagministeryo sa pag-una nga part sa buluhaton ni Pablo. Kalakat pa si Pablo. Malawig pa ang iyang from one place to another. Nga niya nga travel. Pwede pa. Pero nag-abot ang time nga hindi na si Pablo makahalin sa isa ka lugar bangod siya na priso. Pero ang iyang strategy sang iyang sa ministry, ini mga tawo nga iya nga gintudluan sang maid-id. Amo ni ang naging kasangkapan ni Pablo sang ulihin na nga mangin partner niya agud niya mapalapnag pagid ang maayo nga balita, Brother Donald. Okay, so dyan natin makita mga kabyanan nga ang pangnugod sang aton nga lesson ang pagpangwali ni Pablo, no? Kung ano ang iya mga estratehiya, ano iya ginahimo, no? Kay kung paano niya gingamit ang ginasiling discipleship sa pagpangwali, no? Kay importante man ina, no? Kung paano dapat i-train gid or kag itudlo gid ang kasulatan. Kay bala mo manabla sa aton nga kwan, sa aton nga sa motto sang General Conference, grounded in the Bible, focus to the mission. So ang discipleship amo ni ang nagatudlo sang dapat maging grounded ka sa Biblia, no? Wala ka man itudlo dito, paano ka maka-focus ang mission mo dito kung hindi ka maging grounded sa Biblia? So kinahanglan magtuon ka anay, tun-an mo anay ang pulong sa Ginoo. Amo ning ginhimo ni Pablo, kag ang iya ginpadala nga mga tao dito sa mga lugar, no, kung aton ginabalikan ang istorya dira, no, nga gipadalaan ni Pablo dira sa mga tao dito, no, kay Tychicus, no, Tychicus. Abo da i-pronounce sa mga ngalan nila kay Greek word siguro ano na ang mga ngalan ina, no. So sa gipadala niya to, ini nga tawo kumbaga sa kan loaded na niya, no. Matarong na niya nga tawo, puno na niya isang mensahe. Kag pag-abot niya dito sa lugar nga gipadala ni Pablo sa iya, naging maayo ang resulta. So muna ganing nga grounded in the Bible, focus to the mission gid ang iya ginhimo. Kanami isang kwan amo ini ang
ang stratehiya nga ginhimo ni Pablo, discipleship. Tudloan anay bag-ubuyan o tudloan anay triningon anay bag-o niya ginpakanto na amo ina ang mga sistema nga ginhimo ni Pablo. So proceed kita sa aton nga Sunday nga pagtuon, no? Ang Sunday naman nga naton nga pagtuon, lesson to outreach na amo na ni, no? Di blaging pangsugo yan atong mga tao, lesson to outreach. Butsilingon ko sa Bisaya pa mga leksyon sa pagpalabot sa itong mga tao nga ara pasagwa nga wala pa nakabaton sa mensahe, kinahanglan labuton ina sila, no? So amo ini aton nga pagatunan sa Sunday, no? So kung aton balikan ang pagpangwali ni Pablo, kung sang wala pa siya mapriso, sang iya bugos nga time sang iyang pagpangwali, no? Way labot siya napriso sa ha. So wala pa siya mapriso. Ang iya na labot siya pagpangwali almost 21,500, no? Ambal sang mga history dira, no? 21,500 ka kilometro, no? Kung baga sa pan daw 3,000 miles, no? Ti hindi na basta-basta kung ano kalayo ni, no? Ang nanlalabot ni pan ang aton gani dari nga dari gani halin sa aton na sa bilog nga Panay area kung aton ni isipon ni mga 300 kilometers lang ni. Hay inaya ang iya pagpangwali 21,500 kilometers kung ano ang kalaparon sang iya nga pagpangwali, no? Sang time nga wala pa siya mapriso. So grabe ang outreach nga ginhimo niya nga mapalabot pag ito ang mayong balita sa mga wala pa kabaton sang mayong balita kaangay sang Efeso, Pilipos, no? Mga considered na ang masiling naton sa 21,500 nga kilometer amo ina ang mga lugar na himo niya. Sa Baria, no? Kaya ang Barians to ginsulod man niya mo sa Las Colosas, no? Sa Corinto, kag kun ano pagid nga mga lugar ang iya tingin basi-basihan ina si Rizal. 21,500 ka mga lugar nga iya na pangwalihan. Wala pa nalabot sang ara pa sa sulod sang prisuhan. Ang Colosas wala sa nakalabot mo, pero ang mensahe nagpadayon pagkadto gyapon sa Colosas. Kag biskan nga ara pa sa gyapon sa sulod sang prisuhan, ang itong mga pangmensahean niya ginapadalaan niya gihapon sang sulat kag ginapangamusta niya gihapon. So makita mo dira ang pag-outreach kung paano niya labuton atong mga tawo nga wala pa malabot sang kamaturan. Kag biskan pa ang wala malabot sang kamaturan, iya pag ginapalig-on, no, ang mga pagtuo. Kag may mga tawo man nga kaupod ni Pablo nga nagasugid man, no, sa nga kung ano ang nagakalatabo dira sa kay Pablo, kag kung ano man kumbaga sa daw communication, no, nga mahibaluan mo ang balita diri kag mahibaluan mo man ang mga balita dito sa gwa, no? Kay bala mo ang kun aton gid lang balikan ang challenges sang pagmensahe ni Pablo, mas mabudlay ang pagmensahe sang iya nga time kaysa sa aton subong nga time. No, tungod kay sa aton nga time niya ara na may social media na kita, may internet, no? May social media, may Facebook, may kung ano pagid nga mga YouTube, ano pagid ang mga bag-o subong nga mga nagagluwa nga mga platform, may TikTok pa, no? Kaya TikTok ginagamit na subong sa mensahe. So sa baga sa aton mas mahapos ang ministry, no? Mahapos mag-reach out, no? Mahapos magpalabot sa mga tao sa gwa nga bisan ara ka lang sa sulod sa panimalay mo, pwede mo mahimo kaangay sang aton ginahimo subong. Gina-reach out naton ang mga tao nga hindi malabot sang aton ministry, sang aton nga pag personal bala nga pakipag mensahe, pero pinaagi sa social media na napalawak naton amo ni ang mga reach out nga ginahimo. Pero sa panahon ni Pablo mabudlay ang pag-reach out sang ila nga pagpangmensahe, no? Nga padala pa sa mga tao dito sa sinang lugar para magmensahe lang kay ara na sa susunod sa prisuhan. Pero biskan ara sa sulod ng prisuhan, continuous gyapon ang ministry. Ti amo ini, no, nga sa aton nga panahon kung i-compare ta, mas layo, mas madali ang aton nga panahon sa pagpangmensahe, no? Wala ya bayad Kadto ka lang sa mo Facebook account, pwede kaya ka send sang message, pwede kaya ka post da sa mga verses, pagpalig-on, i-post mo da ang second coming, no? I-post mo da ang gugma sa Diyos, mahapos ang ministry sa aton nga panahon. Kaysa kung ibalik natin sa panahon ni Pablo, mabudlay gid
muna nga sa aton nga panahon easy ang pagmensahe, mas mahapos ang pag reach out, no, sang mga tao nga wala pa nakakilala sa Ginoo, Sister Rizal. Thank you. So lessons on outreach. Anong matun-an naton sa kay Pablo sa paghimo niya sa pag ministeryo, pagpalapnag sining maayong balita. Una-una sa iyang strategy kung paano siya pangwali. Nagawali si Pablo dito sa mga lugar nga kung sa diin ang mga tawo naga-flow. Especially dira sa may Corinto kag sa may Ephesus. Ina sila nga mga lugar, center of trade ina siya. Kundiin ang mga tawo sa iba-iba nga mga lugar nagakadto dira tungod sang business. Nagdugay dira nga mga lugar si Pablo sa pagpangwali sa bagay nga ining si ang isa bala nga na-convert nga nagkadto sa Colossus. Dira siya na-convert. Dayon ini nga mga tawo magabalik sa ilang nga mga lugar, dala nila ang mensahe kag dayon didto isugid nila ang ina nga maayong balita sa ilang nga lugar kag ang mga tawo didto magatuo sa Ginoo. Amo na siya nga naga widespread dasig ang paglapnag sang maayong balita tungod sining strategy nga ginhimo ni Pablo. Sang ulihi kay bangod ang iyang strategy, hindi lang basta Brother Donald makuturan nga tudluan ikaw niya subong dayon bayan kaniya. Hindi, kundi nga iya pagid ina nga inurture. Ginabalikan pagid niya atong mga churches nga iya nga ginbuild. Ginapangbalikan pagid niya ato agud nga sila kamustahon pabaskugon ang ila nga mga pagtuo. Kag sa ulihi agud nga ang mga pamaagi bala sang kwan yanda nag-level up ang aton nga mga pamaagi bangod nga Nagpahapos pa gani. gina-share na lang naton niya sa ginapadala naton ang mensahe paagi sining pag-share sa aton sa mga social media. Sadto anay sulat lang Brother Donald, hindi na ni Pablo makadtuan isa-isa ang mga churches, ang mga tumuluo, kundi nga naghimo siya sang sulat kag inigin padala niya sa mga tumuluo sa mga converted bala niya pareha sinin kay Tychicus. Si Tychicus gin-comment gid ni Pablo nga ini nga tawo masaligan. Buot silingon nga gasalig si Pablo nga kung ano ang iya nga mensahe nga gusto ipaabot sa mga amuna nga mga iglesia. Nagasalig si Pablo sa kay Tychicus nga intsakto gid suno sa iya nga mensahe ang magaabot didto sa mga tawo. Ini sila nga mga tawo amo ang nagkadto didto sa nagkalain-lain nga mga duog lugar agud nga magdala sang mensahe. Ginabasa na nila dito sa mga iglesia ang sulat, ang mensahe ni Pablo. Agod nga ang mga tawo dito mapaligon. Sa aton panahon subong Brother Donald mga kauturan, ining amuning ato mabal nga lesson on outreach, makit-an naton dira nga ang network bala sang ministry ni Pablo, ang iya nga strategy, hindi lang siya nga kaugalingon niya, amugid ang malakat sina. Apang nagapartner siya, Brother Donald, sa iban pagid nga mga tumuluo, sa iban pagid nga mga manugwali. Gani nga nagadasig, nagalapad, ang coverage sang iya nga buluhaton, nagadasig, nagaobra siya sang sulat. Kagdayon ipadala kung sa diin ina nga mga iglesia ay damo na siya mga kauupo diri amo na nga kadasig. Hindi mo na ina masarangan nga ikaw gid amo na sa aton yani nga iglesia nga kinahanglan magatudluan gid naton ang mga tawo. Hindi naton ina malakat nga
kita mismo, kundi kinahanglan naton sang iban pagid nga makabulig sa aton agud nga idulong ang maayong balita. So amo ina siya ang matun-an naton dira sa ginhatag ni Pablo nga lison sa pag-outreach bala, sa pagbulig, no, sa pagpadala sang bulig sa mga iglesia, no, agud nga sila ma-comfort, agud nga sila ma-encourage, no, kay bisan pa nga si Pablo agi sa mga persecution, no, ginapabalo sa ila ni Pablo nga ara siya gyapon sa maayo nga kahimtangan kag ang buluhaton nagapadayon kag agud nga ang mga tawo didto ma-encourage man nga magpadayon sila sa ila nga pagtuo kag labuton gid ang ila nga tuyo amo ang kabuhi nga wala sang katapusan. Ibalik ko sa imo. Okay, so ma-proceed kita sa aton nga Monday nga pagtuon, no. Ang Monday naton nga pagtuon, ang title amo ang church sa connectivity, no, o connection naton sa simbahan, no. So sa panahon ni Pablo, no, madamo na siya natukod nga mga simbahan dito sa Efeso, sa Pilipos, sa Colosas, no, sa Thessalonica, may sa Corinto, no, kag kundi pagid nga mga lugar iya nakadtuan sa Berea, no. May mga napundar na dito nga iglesia, no, nagatukod na mga iglesia. Sa panahon ni Pablo, sa gihapon, balik mangyapon ng istorya, nga magapadala siya sa mga missionary. Kay ang pag-mission kun aton kag sa mga sulat, no, nga gipadala ni Pablo. Kun aton malantaw dira sa mga sulat ni Pablo, may ara gid dira ang mga pamaagi si Pablo nga gingamit nga may mga greetings siya, may mga pagpanamyaw, no. Kaya ang number one kun ara na sa iglesia no, ang pagbugnuhanay bala, paghatag sang atensyon sa mga tawo nga ato dito pinaagi sa pagpanamyaw. Dako gid ang bulig sa relasyon between sa kay Pablo kag sa mga tao dito sa iglesia or sa simbahan, ngena, no. Amo man na sa aton nga kapanahonan subong the same man nga mga pamaagi ang aton nga himuon. Kay diri ganiya sa aton niya mas namigid man niya ang personal nga magbisita ka, no. Pero sa ila nga panahon kay tungod si Pablo malayo dito sa mga iglesia, gingamitan niya sang nagpadala siya sa mga tao dito, no, nagpadala siya dito sa Pilipos, no, sa Colosas, no. May may ginpadala siyang mga tao dito. Agud to maging effective ang ministry, no. Ang pag-remind sa mga tao kag ang pagtudlo sang gintudlo ni Pablo sang una sa ila para magmalig-on pagid ang ila nga pagtuo. Kag kun kita na magpanlakaton ang tudlo ni Pablo sa aton diri sa Book of Efeso, no. Di pala ginatudloan kita kon maayo ang mag-send ka sang mga sang sulat pakadto dito sa panahon ni Pablo, mas manami gid ang personal. Kag kung personal gid man ikaw nga magalakat sa imo nga ministry, hambal ni Pablo advice sa aton, no. Isuklob naton ang hinganayban sang Ginoo o ang armas sang Ginoo. Hambal diri sa Efeso chapter 6, no, verse 10 to 11. Hambal diri, sa katapusan mangin malig-on kamo sa Ginoo kag sa kusog sang iya gahom. Isuksok ang bug-os nga hinganiban sang Dios agud kung sarang kamo makapamatok sa mga daya sang yawa, no. Kay amo ini, no, nga kinahanglan masining naton nga kung magmisyon ka bago ka tawag ni bago ka mag-focus to the mission, kinahanglan grounded ka gid sa Bible. Dalon mo gid ang hinganiban, dalon mo gid ang pulong sang Ginoo, ang armas sang pagtuo, no, taming sa ano pa gidra ang ginapang sambit dra sang armas da sang armor of God ra, no, nga ginagamit naton sang aton nga pagsalig sa Ginoo, no, ang aton pagtuo, ang aton nga gugma kag kun ano pa gidra ang mga hinganiban dra sa chapter 6 diri, no, kun aton nada pagabasahon. Ti makita mo dakin ang naka ready to go ka, no. Masiling naton bala nga grounded ka gid sa Biblia bag-o ka magpangmensahe, no. Kay para mahilway mo ang mga tawo nga nasakop ni Satanas bot silingon, ang wala pa nakakilala sa Ginoo,
mapadalaan mo sa maayong balita kag sila magabalik sa Ginoo, magkilala sa Ginoo. Ti kinahanglan preparado ka man, no? Isuksok mo gid ang helmet or ang hinganiban sa Ginoo. Muna advice si Pablo, muna sang iya nga gipadala dito sa mga lugar nga gipadala ni Pablo, ready to go ato sila. Nakita ni Pablo atong mga takos atong mga tao, mga matarong atong mga tao, mo to nga gipadala sila ni Pablo. Kag naging effective ina nga ministry o strategy ni Pablo sa pag-reach out or sa church connectivity, no? O connection sa simbahan. Okay. Sister Rizal. So, muna church connectivity. Ang buot silingon nga ang halimbawa kitabi diri sa Roa City Church sa Kunsubong agod nga makapangamusta kita dito may baluan naton ang kaimtangan sa iban nga mga churches madali para sa aton panahon subong bangod nga ari kita sa internet connectivity na madali ang pag-spread sang pagpadala sang mensahe pagpangamusta o ano ang kaimtangan pagpahibalo dire ginatudlo ni Pablo nga ang churches at ang tagsa ka mga tumuluo kinahanglan mag-connect sa isa kag isa magkilalahay sa isa kag isa agod nga mapabaskog ang isa kag isa mabatsagan nila nga balbal mo challenging ang aton nga kalibutan kung kita nag-aalagad sa Ginoo, no? Pero kung naibaluan naton nga wala kita nag-aisahanon kag may ara pagid gali kita nga mga kaupod pagid ma-encourage kita amo na nga gusto ni Pablo nga magkilalahay kina may baluan naton ang kaimtangan sang isa kag isa amo ni nga nagapadala siya sang mga missionary didto agod nga mapalig-on ang isa kag isa mamuna nga sa aton panahon subong bala may hiwat pirmi nga ano gani nang gatilipon bala ang churches association na meeting. Association halimbawa ang isa ka church bisitahan na sang iya nga mga kaupod ni mga churches agod sila didto mapalig-on mahibaluan naton kung ano ang ilang nga kahimtangan ang kahimtangan sang ilang nga pagtuo didto amo na nga ginakadtuan ang tanan nga mga halin sa iban nga mga churches didto nagatingob agod nga ang mga tawo didto mapalig-on balaan mo kung Brother Donald makauturan kung halimbawa ang isa ka iglesia hindi gid naton pagbisitahan no wala sang nagabisita daw maina nga iglesia daw madula na lang ina wala naton siya gina-nurture wala sila kabalo nga ang pagkabalo nila nga sila lang dira dayon nagamat-amat ina sila kaguwa gamay na lang ang mibilin pero kung ang ining activities bala ining association magpadayon kag magabaskog bala ini sila amo ni siya nga activities ang naga-encourage nga wala kamo nagaisahanon dira ari pa kami gani hindi kita mag-lost hope nga gamay na lang kami diri gani nga mapabaya na lang kita sa aton nga pagtuo amo na siya nga isa ka butang nga maka-encourage sa mga tumuluo nga magpadayon kay bala mo hindi man basta-basta ang panahon nila may mga challenges man sila nga ginaatubang mo di kagod nga mapalig-on ang ilang nga mga pagtuo si Pablo nagpadala sang iya nga mga mensahe paagi sa mga tawo nga ini pareha sining kay Aristarchus no ang hambal diri sa may Colosas 4 10 kag 11 baldirio 10:11 ang akon kaupo diri sa prisuhan nga si Aristarchus nagapangamusta sa inyo nagapangamusta man sa inyo si Marcos nga pakaisa ni Barnabas ginahambalan na kamo nga daan kung ano ang inyo himuon kung mag-abot si Marcos gani batunan ninyo siya kung mag-abot siya dira no si Jesus may si Jesus pero hindi ni si Jesus or si Justus
nga ginatawag man niya Justos, nagapangamusta man sa inyo, ining tatlo amo lang ang mga Hudyo nga kaupod ko diri, nga nagapangabudlay para mapaluntad ang paghari sang Dios, nagahatag sila sang kalipay sa akon. Amo ni nga mga tawo, ginapadala ini sila ni Pablo didto agud nga pangbisitahan ang mga iglesia, agud nga mapalig-on pagid ang ila nga mga pagtuo. So, ginatudlo diri sa aton nga kung kita diri sa Roa City, wala kita nagaisahanon or hindi lang kita ang iglesia, hindi lang kita ang mga tumuluo, kundi nga may mga kaupod pagid kita didto sa may Ibisan. May mga kauturan pagali kita didto sa may Kulasi. Damo pagali kita, hindi lang kita gani, hindi kita magkaluya, kundi nga magkalipay kita kag magpanghagad pagid kita sang aton nga mga kaupod. Balik ko sa imo, dugang ko gali Brother Donald, namian ko sining church connectivity. Ang namian ko sini bala Brother Donald nga nang pag sinalayo bala sang mga tumuluo sa mga Adventista sa sini nga paulihi nga panahon, inang connectivity, church connectivity, parehas abi makadto ikaw sa isa ka lugar, wala man ikaw didto sang kakilala, wala man kato paryente, di sinong dangpan mo to. Kung makilan-an ka, makabalo ka, matultulan mo ang ilang sinagog or simbahan kasang mga Adventista, kadto didto. Kay kung mabahiluan kanila nga Adventista, kabatunon kagid nila. Kay bangod gani sining church connectivity. Mako ang tagsa ka mga tumuluo nagabinuligay. Balik ko sa imo. Isa sa mga pamaagi sa aton ginahimo na nasubong sa aton ini yung association meeting, no? May ara kita nga conference meeting, no? Ano pagid may ara kita nga ginatawag nga camping ang tawag na federation meeting. Ini isa sa masiling naton nga church sa connectivity, no? Nga maghiusa kay pagkadto mo didto kung halimbawa magmensahe ka. Para sa aton subong nga panahon abi ang mensahe subong social media na mo kaangay sang aton subong nga ginahimo. Mga social media. Para sa aton nga gin ministry, no, dito somewhere in Mindanao. May ara nga naga-message sa aton diri sa aton nga programa nga ini nga gusto yang mag-further pagtuon pagid siya, no? Ti hambal ko siya kung may malapit kada nga church nga Seventh-day Adventist Church, kaya hambal ko wala man ko da kilala. Pero kung hindi mo gid makakita ang Seventh-day Adventist Church nga simbahan ra ang malapit sa imo, i-refer ta ka sa mga pastor nga na-assign dira. Ti pangitaon ko, no? Ti way man tumadayon tungod kay siya mismo nagambal nga siya na lang mangita kay may malapit da kuno nga simbahan sa ilang lugar, nga area. So, abal ko katuan mo na, pag dito ka dito ka mag-ask sa mga questions mo, sa iyong mga pamangkutanon sa iyong mga pagtuo, nga para maatagan ka kids ning aton nga ministry. Kaya abal ko, ang amo na bini subong ministry, hindi pa ni complete nga doctrine mo, no? May mga programa ini nga ginasaysay namon inang mga muna ka topic, pero may ara ginaya nga proper nga doctrine, no? Or pagpanudlo sa mga nagasugod pa lang sa pagtuon. No, so i-Bible study nila kaus na, no. Ambal ko dito kontak ka na lang, no. To kung hindi mo makontak, kami ang makontak para sa imo na. So may connectivity kita sa mga churches, no. Pwede naton mahambalan dito sila kung hindi giman para sa tong aton transaction, kung hindi giman na niya kita tong simbahan, kita ya makontak para sa iya dito, nga siya mabisitahan dito, no. So amo ini kadami sang pagtuon naton nga lesson subong nga kinahanglan ining mga tawo nga ini nga hindi malabot sang mensahe dapat malabot, no? Ti ang pamaagi ni Pablo lain sa atong pamaagi, pero do hawig lang man gid kay ang pamaagi ni Pablo nagapadala sa sang sulat, sa aton naman nagapadala kita sa mga text messages, no? Tungod kay ari na kita sa social media, moderno na kita subong, no? Kag sa ila luwas way labot ng mga sulat nga gipadala ni Pablo sa mga churches nga ina or sa mga iglesia nga ina, nagapadala pagin si Pablo sang tawo personal gidya, no, nga magpangwali sa aton subong amo man na, no. Para sa aton nga atong hambal ko gani nga na-experience naton nga nagatawag di sa aton o nagatext sa aton diri nga nagapangayubulig nga Bible study, hambal ko kuway gid man may ara kami da nga mga churches nga makatabang makabulig sa inyo. Ti amo na,
church connectivity. Dako gid ang mabulig sina. Kag kinahanglan ang tawo nga naga-ministry man dapat kargado man, no? Masiling naton grounded in the Bible man siya para maka-proceed siya sang mission. So amoy na. So para nga mga tawo nga ginpriso ni Satanas sa kalibutan noon nga pagpangabuhi, mahilway naton. Naamo na ang mensahe da. Mahilway sa mga nagapang mensahe nga nakalabot sila ang mayong balita. Ma-proceed kita sa atong pagtuon diri sa Martes, no? Ari na karon, no? Ready to go na kita, no? Hambal diri standing perfect and complete, no? So nagatindog nga himpit kag kumpleto na. So amo ini pagkatapos naton nga nag-participate na kita, no? Aton na ini pagatindugan, no? Magatindog na kita sang aton nga prinsipyo nga ginbaton, no? So sa aton nga panahon, no, madamo subong ang nagatudlo nga ang tawo maging mahimpit pinaagi sa mga libro, no, may nagapangwali, no, may gani social media, mga text messages or may mga TikTok na nga naga-send sang message, no, nagahambal sa message nga ang tawo maging himpit, kinanglan maging himpit, magatindog siya sa iya prinsipyo. Damo siya na pagpanudlo. Pero ining eksperyensya ni Pablo, no, sa iya nga panahon, ining kabuhi ni Pablo kag ang iya mga kaupdanan, ang makita naton diri sang ilang nga pagministry nga sila ya ang grupo or sa ilang nga kapanahonan, makita naton dira nga standing perfect and complete gid sila, no. So nagtindog gid sila sa kamatuoran, no? Kag makita naton nga founded sila or grounded sila sang pulong sang Ginoo. Kag kompleto sila, no? Ready to go na sila sa pagpangwali, no? Ara na sa ila ang masiling naton ang righteousness o pagkamatarong sang Ginoo sa panahon ni Pablo. Na kag amo man na, no, ang laygay ni Pablo sa mga taga Pilipos nga magapadayon lang sila sa pag-alagad. Kung ato ni napagabasahon ang Pilipos chapter 3, ginalaygayan sila ni Pablo dira sa sulat ni Pablo nga magpadayon kamo sa inyo nga pag-alagad dira, no? Basi kung hindi kamo magpadayon nga wala na gani sa nagatudlo sa inyo nagakadula na kamo, hindi. Biskan may pastor man kamo da o kun wala man kamo pastor, padayon kamo sa pag-alagad. Kaangay man diri sa Colosas, no? Bisan si Pablo ay kaduda. Kay nabalaan ni Pablo nga ang mga taga Colosas, mga may pagtuo, matutom sa Ginoo nga nagtuo sa Ginoo. Hambal diri sa Colosas chapter 1 kun imo pagabasa na verse 33 na makabiyanan nga galaygay din si Pablo nga magpadayon kamo sang inyo nga mga pagtuo. Kay nakaibalo si Pablo nga inang mga tao dira mga maayo nagatuo na sa Ginoo, wala gani siya nakakadto, no? Pinaagi lang siyang iya sulat kay may ginsugo siya nga tawo dira nga magkadto ta si Tychicus, no? Nga magkadto dira magpangwali kag si Tychicus ta masiling naton nga ara sa iya ang ginasiling nga standing perfect and complete, no? Kumbaga sa grounded in the Bible, focus to the mission gisa. Ti isa sa mga matarong nga ginpadala ni Pablo, ti naging effective siya didto. Ti karon ang laygay ni Pablo kay kamo nakabaton na sa Ginoo dira, magpadayon kamo sang inyo nga pagtuo dira, no? Amo man ni sa kay kwan kay Epapras, no? Nga kinahanglan mga muyo gi kamo sang hugot nga pagpangamuyo sa Ginoo sang inyo nga pag-alaga dira, no? Para maging mabakod ang inyo nga pagtuo dira, na. So amoy na, no? Kag ang meaning, no, sa ginasiling naton nga standing, no? Ako na lang ni Tulakayon, Sister Rizal, dugangan mo lang galing. Ang word nga standing, no, masiling naton na sa nga ang silingon sina hindi matumba o kon napasad sa mapag-on nga pagtuo, no, or grounded in the Bible gid. Hindi man makastanding ang tao kung hindi grounded sa Bible mo. Hindi ka gidya katindog sa imo pagtuo kung kulang ka sa ibalo sa pulong sang Ginoo. Kay ining pulong sang Ginoo amo niya nagapaligon sa aton. Amo niya nagasugid sa aton, oy manigal aton himuon, no? Muna ka nagalig-on imo pagtuo, dapat grounded ka sa Biblia. Muna ang standing mo silingon, hindi matumba na nga pagtuo na muna sa ila panahon ni Pablo, biskan ara sila sa prisuhan, wala sila nagakatumba. Standing gyapon sila, no, tungod sang ila nga grounded
sa pulong sa Ginoo. Kag ang isa pa, no? Inang ginasiling naton perfect, no? Ti ang words ng perfect masiling naton napasad sa pagkamatarong, no? Puno sang gugma, no? Ang karakter ni Kristo ara sa iya na Mateo chapter 5 verse 44 to 48, no? Isa pagidra nga masiling naton nga ma-perfect na kita, mabudlay naton himuon, love your enemy hambal dira sa Mateo chapter 5, no? Verse 44 to 48. Love your enemy na ti kon mahimo mo na nga higugmaon mo ang imo kaaway, ti masiling naton standing perfect and complete ka, no? Sister Rizal. Okay. So, amo na hambal ni Pablo diri sa may Pilipos 3:13 kag 14, mga utod ko kay Kristo, wala ako nagauna-huna nga nalabot ko na ang perpekto nga kabuhi. Pero ang akon ginahimo subong, wala ako na ginahuna-huna ang nagligad, kundi ginatinguhaan ko gid nga malabot ang akon lalabuton. Pareho sa isa ka mannog dalagan, nagapadayon gid ako sa pagtinguha nga malabot ko ang lalabuton, agud mabaton ko ang premyo. Ini nga premyo amo ang pagtawag sang Dios sa aton nga magkabuhi didto sa langit paagi kay Kristo Jesus. So amo ini mga kauturan, maka-stand lang kita. Kon talikdan gid bala naton sang minatuod ang nagligad naton nga kabuhi, ang nagligad naton nga mga pamatasan. Kag karon nagapokus kita sa kabuhi nga ginhatag sa aton, ang bag-o nga kabuhi nga ginhatag sa aton ni Ginoong Hesus. Kag dira nagapadayon pagid ang bali Pablo, wala ko gambal nga na perfect ko nagid ang tanan diri. Pero nagapadayon siya sa pagkabuhi suno sa gintudlo ni Kristo sa iya, no? Kita man amo man na nagapokus kita sa kabuhi nga ginhatag ni Kristo, kag nagapanikasog kita nga ang aton nga mga karakter mabuslan sang karakter ni Kristo nga amo na ang ginatudlo sa aton. Ambal diri sa may Colosas 1 na verse 23. Colosas 1:23. Pero kinahanglan nga magpadayon kamo sa malig-on kag matutom sa inyo pagtuo, kag indi gid ninyo pagdulaon ang paglaom nga inyo nabatian halin sa mayong balita nga ginawali sa bug-os nga kalibutan, kag ako si Pablo nangin alagad sa pagwali sa sining maayong balita. Kung kita magpabilin sa aton pagtuo kag magpadayon sang pag-alagad sa Ginoo, sa ulihi mangin paarihas man kita sini kay Pablo nga siya nagpadayon, no, magpadayon sa iya pagtuo sa pihak sa mga challenges nga nag-abot sa iyang kabuhi, kag gani amo ni siya nga gahambal siya mangin resulta sina sa aton kabuhi, amo ni nga mangin mga manugwali kita nga mangin mga manugwali sang maayong balita sa bug-os nga kalibutan. Ang hambal diri naka-focus ini siya ini nga topic, naka-focus ni siya sa prayer ni Epapras, no? Prayer ni Epapras para sa mga taga Colosas. Hambal dira sa may Colossians 4 verse 12. Nagapangamusta man sa inyo ang inyo kasimanwa nga si Epapras. Isa man siya sang mga manog pangabudlay ni Kristo. Permi siya nagapangamuyo sing hugot sa Dios para sa inyo agud nga mangin malig-on kamo, wala sing kasawayan, kag kumbinsido gid sa tanan nga kabubuton sang Dios. Amo ni ang prayer ni Epapras sa mga taga Colosas, mga taga Laodicea. Kag may isa pagid ka church, no, nga iya nga gagin tukod. So amo ni ang iya nga pangamuyo ni Epapras para sa sadto nga mga katawhan, Brother Donald, nga magtindog sila sa ila nga pagtuo sa pihak sa mga challenges, mga problema nga nagaabot
aton bala pag-alagad damo mga challenges nga posible nga maka-discourage sa aton nga magbaya sa aton pagtuo apang blessing ini sa aton ining mga intercessory prayer. May nagapangamuyo sa para sa aton amo ning ginhimo ni Epapras nga kung tani nga sila nga mga tumuluo didto sa Colosas, sa Laodicea makastand sa ila nga pagtuo. Meaning to say nga kung makastand ikaw, paano ni mahimo ini para pisan sa aton subong nga mga tumuluo sa sining ulihi nga panahon, paano kita makastand? Kinahanglan puno kita napasad ang aton pagtuo sa pulong sang Ginoo. Nga ang aton pagtuo na base sa pulong sang Dios. Amo nang ginahambal nga grounded sa Biblia. Kinahanglan ang foundation sang aton pagtuo dira gid sa pulong sang Ginoo. Kag dayon kinahanglan masuklob gid naton ang armor of God. Ano na siya ang armor of God nga ina? Hambal diri sa may Ephesians 6:10 to 18 na siya nga mabasahan. Finally be strong in the Lord and the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. No? Ang armor, ano ni siyang mga armor ang kinahanglan may ara kita. Ang baldirit. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. No? Subong pa lang aton na yapunan sang pagtuo, ihibalo parte sa pulong sang Dios ang aton nga kaugalingon. Gahambal ini nga verse nga para makastand kita sa maabot nga mga inadlaw, sa mga malaot nga mga inadlaw nga maabot. Preparasyon ini subong sa aton nga aton punan sang ihibalo kaalam ang aton kaugalingon parte sa pulong sang Dios. Agud nga sa ulihi mag-abot ang mga pagtilaw, mga mabudlay nga mga problema sa aton kabuhi. Makastand kita kay kahibalo kita kung diin naton ikot ang aton mga sitwasyon. No? Stand therefore, having fastened on the belt of truth. Ano ni ang truth? Amo ni ang pulong sang Ginoo. Kinanglan ari na gid ni sa aton. And having put on the breastplate of righteousness. No? Amo ni na-transform ang aton nga mga kaugalingon. Brother Donald, diri ko na ako na pamalandungan nga ang mga tawo gali nga bisan kita gani Brother Donald gali kung may ara kita sa mga karakter nga wala ma-renew, wala bala na bag-o, wala naton gintalikdan sa ulihi gali kung may mga problema, may mga mabudlay kalisod nga nag-abot sa aton. Persecution, example, no? Especially persecution nga mag-abot sa aton kabuhi bilang mga tumuluo. Hindi kita makastand sa aton nga prinsipyo, sa aton nga pagtuo. Gani nga kinahanglan maputon mo gid, masuksok mo gid ini sila tanan. Baldiri, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. No, kinahanglan ready to move, kita permis ini. Baldiri, in all circumstances, take up the shield of faith. Kinahanglan may pagtuo gid kita. Baldiri, with which you can extinguish all the flaming darts of evil one. Agod nga makilan-an naton, ma-recognize, makita naton ang sala kag sa tama. And take the helmet of salvation and the swords of the Holy Spirit. Amo ini ang kinahanglan nga may ari kita. No, hindi lang masuksok naton na bag-o ang aton nga mga kaugalingon, aton mga karakter, apang mas importante pagid Brother Donald kun ang Holy Spirit ari na diri sa aton. Amo ina nga maka-stand kita sa aton nga pagtuo bisan pa nga mag-agi ang mga mabudlay nga mga sirkumstansya sa aton nga mga kabuhi. Amo ni siya ang gintudlo didto ni Epapras, pangamuyo ni Epapras didto sa mga taga-Colosas.
dayon ano pagid ang isa pagid niya nga ginmention ining ma-perfect bala nila mangin perfect sila buot sila ngon ma-perfect ang ilang nga karakter no ma-perfect ang ilang nga mga karakter nga bisan pa ang paghigugma sa mabudlay nga mga tawo higugmaon mahimo na nila nan so amoy na kadayon complete meaning complete satisfied na gid sila sa ilang nga kabuhi bilang mga tumuluo nga bisan pa nga may mga challenges struggles sa gihapon nagatuo sila kag nagapati gid sila nga ang Dios nga nagpromisa sang kaluwasan nagpromisa sang kabuhi nga wala sang katapusan maga-fulfill gid sini nga promisa sa ulihi nga panahon sa ilang kabuhi. Balik ko sana sa imo. Okay, so proceed na kita sa aton nga pagtuon diri sa Wednesday no aton nga pagtuon mga kabyanan. No? Ang hambal diri sa ang title sang aton nga Wednesday. No? Living in this world but not of it. What's lingon nagakabuhi sa kalibutan apang hindi siya sa kalibutan na so amo ini no mga kabyanan no subong ari kita nagakabuhi kita di sa kalibutan no tandaan ta nga ining lugar nga ining kalibutan hindi niya amo ni ang original nga gituga na sang Ginoo no nasamad na iniya so nagakabuhi kita ya diri no pero hindi kita ya sang taga diri gidya kay ang original gidya sang una nga gituga sang Ginoo perfect nga lugar wala iya sang kasawayan wala iya sang sala nga nagaabot sa tawo no ti amo ini nga nagapuyo kita diri sa kalibutan ini pero hindi kita dapat diri maghandom sa mga butang di sa kalibutan no kung tagaan man kita tsansa kag matagaan kita sa mga bagay-bagay nga masling naton dutanon nga mga bagay pasalamatan ta man pero hindi na kita maghandom pagid sang labaw pagid no kaya hambal gani diri ni Juan no ni isa sa mga advice sa aton ni Apostol Juan no nga diri sa 1 John no ato na nila pagabasahon diri sa 1 John chapter 2 verse 15 no hambal diri sa 15 dili ninyo paghigugmaon ang kalibutan o kon ang mga butang ayara sa kalibutan kon ang bisan sin-o nga nagahigugma sa kalibutan ang gugma tungod sa amay wala na sa iya. So kung ang aton ng focus ang panghuna-una naton kag ang aton mga tagipuson aron sa kalibutan wala na ang gugma sang Dios sa aton. Mutsilingon kung sa aton nang nagligad nga pagtuon no nga lesson so previous naton nga pagtuon nga kinahanglan kung ara ka na sa Ginoo living with Christ mo living with Christ no. Kung ara ka na sa Ginoo ang imo dapat focus ang imo nga panghuna-una kag tagipuson sentro pirmi sa langit. Hindi na sa kalibutan. No, kay ara ka na sa Ginoo. Amo ning advice sa aton kay diri nagapuyo kita sa sininga kalibutan pero hindi kita taga diri. Kung nadumduman ninyo ang istorya ni Abraham, ibalik ko lang gamay ang istorya ni Abraham. Sang nagabot na si Abraham alin dito sa pakadto dito sa dotang Kanaan nga ginpadala sa iya sang Ginoo nga dito siya magapuyo. No? Dalon niya ang bug-os siya nga panimalay, ang makasapatan sang dito na sila nagapuyo. Wala siya nagpatindog sang iya nga balay nga permanente. Nagapuyo siya sa isa ka masiling naton ka tent or hayop-hayop. Si labi ang tent abi manami sa unang ilay ang tent mo. Masiling kaya mapag-on bisa mabasko gihangin niya. Hindi iya maguba lay niyang aton subong tent gamay lang ulan pa lang gani. Nagahalin na kita sa aton tent. Sa panahon ni Abraham amoy na wala siya nagpatindog sang permanente nga balay kundi dito lang siya sa iya nga kayang-kayang no o tent kay ang iya focus sa iya mind pagsugo sa iya sang Ginoo hindi iya dutanon nga Kanaan ang iya nga gasulod sa iya panghuna-una kundi kag sa iya tagipuson kundi ang langit nun nga Kanaan amo man sa aton living in this world but not of it so amo ini no hambalay diyan hindi kamo magkuan hindi yo paghigugmaon ini nga kalibutan. Kaya kung maghigugma ka, pagsiling natin higugma sa kalibutan, makabyanan, ara na nada ang nagasulod sa imo ang kalainan.
Kung maghigugma mo ang kalibutan, maging mahigugmaon ka sa kwarta. Mahigugmaon ka sa posisyon, no? Mahigugmaon ka sa gahom, na kag kun ano pagid nga gusto mo nga ma-establish mo gid ang imo di nga buhi sa kalibutan. Ang tanan ginhigugma mo na advice ato ni Juan. Hindi naton paghigugmaon ang kalibutan. Kay kung higugmaon naton ang kalibutan, ang gugma sang Ginoo madula, no? Ambal ka ni Jesus Christ bago ko ihatag kay Sister Tracy, no? Ambal ni Jesus Christ sa book of Mark, no? Andre sa book of Mark chapter 14 verse 38, no? Nga ambal ni Jesus Christ di nagapaandam gid pirmi si Jesus Christ. Magbantay kamo kag maghanda kamo pirmi, no? Kag magpulaw kamo kag magpangamuyo ang ni Jesus Christ. Kay ang tion malapit na mo. Ang tion ang ginaman nga second coming nga ginaman sa Ginoo, no? Malapit na naton mabaton. Muna magpakahanda kita kaya aton ginapreparahan amo ni ang ginasling naton nga living in this world but not of it. Kaya ang aton nga pag-aistaran amo ang kalibutan nga bagong langit kag bagong duta. Okay. So, ang hambal diri nga sa may Colosas 4:14-15 hambal di. Ang aton pinalangga nga doktor nga si Lucas kag si Dimas nagapangamusta man sa inyo. Ipaabot man ininyo ang amon pagpangamusta sa aton mga utod sa Laodicea. Kay Nympha kag sa mga tumuluo nga nagatipon sa iya balay sa pagsimba. Aton ini nga lantawon kung ano ang contrast, ano ang kinaiba ni Lucas kag ni Dimas sa aton nga ginbasa. Kay ang aton nga title, Living in this World but not of it. So lantawon naton ang contrast nila nga duha. 2 Timothy 4. 2 Timothy verse 4, 10-11. Ambar dire. Kay si Dimas didto na sa Tesalonica. Ginbayaan niya ako tungod nga nawili siya sa mga butang diri sa kalibutan. So amoy na siya nga balgani dira sa may 1 John 2:15 nga hindi paghigugmaa ang kalibutan or ang mga butang nga ara sa kalibutan. Kay bisan sin-o nga nagahigugma sa kalibutan, ang gugma sang amay wala sa iya. No muna nga si Lucas nagbangod sang iya nga paghigugma sa kay Ginoong Hesus kag sa palaboton nga ginharian sang Dios. Siya nakatindog sa pagpabilin didto sa kay Pablo bisan pa sa kung ano ang matabo sa ila. Apang si Dimas bangod nga ang iya nga gugma ara sa kalibutan, wala siya nakastand. Imagine ini nga mga tawo mag-upod sa ginbasa ta kagaina didto sa may Colosas 14 nga si Lucas kag si Dimas nagapangamusta sa may mga katawhan dito sa Laodicea. Opdanay sila sa buluhaton. Apang karon naglain ang direksyon sang kabuhi ni Dimas, bangod nga ang iya nga tagipusoon wala didto sa buluhaton sang Dios kundi nga ara sa mga kalingawan sa mga butang handom sa kabuhi sa kalibutan. Gani ano ang natabo sa iya? Nagbiya siya kay Pablo kag naglakat siya didto sa Tesalonica. So amo ina mga kautoran ang leksyon sa aton kabuhi subong nga kinahanglan nga ang aton nga mga gugma, ang aton nga mga pagpili dapat maka-decide na kita kung diin gid ang aton nga pilion, kung mag-alagad bala kita sa Ginoo or mga lipay kita sa kalibutan. Na dapat naton ina siya bantayan nga mga karakter naton, ang aton nga mga hunahuna nga kaangay sina kinanglan mabantayan, alerto kita. Kay nga man parihas man ini
sa aton panahon subong sa aton paghulat sa ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang aton pagtuo man, ang aton gugma kinanglan bantayan ta. Kay ang hambal dira sa may Mark chapter 13, 32 hasta sa may 37 ina siya. Hambal diri. Pwede mo mabasa sa may ari. Mark chapter, basahon ko mga kauturan, Mark chapter 13, Marcos 13, verses 32 hasta sa 37. 32. Ang baldiri, kung parte sa adlaw o kung oras sang akon pag-abot, wala gid sing may nakahibalo bisan ang mga anghel sa langit o kung ako nga anak sang Dios, kundi ang amay gid lang. Gani magbantay kamo kag mag-andam kay wala kamo kahibalo kung san-o ako maabot. Amo man ini, pareho man ini sa tawo nga nagalakat sa malayo nga lugar. Antes siya maghalin sa iya balay, binbilinan niya sang mga ulobrahon ang tagsa niyang ka mga sulugoon. So amo ina sa aton makabuhi nga ang aton nga pag-alagad, hindi lang kita mag-alagad nga bangod nga subong na maabot na ang Ginoo mo pa lang ta mahulag, kundi nga aton gid ini nga ikabuhi kag bantayan gid yan naton ang aton nga karakter. Hindi kita mag-focus sa time, no, sa time nga kung saan na si Jesus maabot, kundi mag-focus kita sa mga butang nga kung ano kinanglanon tahimuon. Na kay kung sa time kita mag-focus ti kadugay ina para sa aton nga mga tawo, no? Kay ang isa ka adlaw sa aton, ang isa ka tuig sa aton, isa ka adlaw pa lang ina sa Ginoo. Ti madugayan kita ya kung magpinukos kita sa time. Ang aton paghulat, mapokus kita kung ano ang aton nga mga hilimuon pa. Hindi na kita magpalangan-langan, hambal dira, maghambal ni Jesus dira, magbugtaw kag magpangamuyo. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing. No, gusto gid naton niya nga magpakigbahin kita sinang second coming of Jesus. Pero kung ang aton nga lawas week ini, matulugan kita, no? Matulugan. Anay nga ginatugunan kita ni Jesus Christ nga mag-andam. I-prepare naton ang aton nga mga kaugalingon sa second coming. Amo ni Brother Donald nga mensahe, applicable ni siya sa Church of Laodicea. Kung sa diin ang mga pagtuo sa mga tawo mabugnaw, pwede sila kahimo sang Diyos nun nga hilikoton, pero naga-intra man sila sa mga kalibutanon nga mga hilikoton man. So amo na, ti ambal ni Jesus Christ, wala kamo kabalo kung saan-o ako mabalik ka, bisan anghel, bisan ako, gani hindi si Jesus Christ sa aton, makasugid ko saan-o na nga time, kundi nga ginhatag niya lang ang mga palatandaan nga siya magabalik na. Gani nga hindi kita magkaluya, kundi nga aton i-work out ang aton nga salvation, aton nga tinguan nga ang aton nga mga karakter matransform, magtugyan, magpangamuyo pirmi sa Ginoo, no? Ang baldira sa may 2 Peter 3 hasta sa 14. But the day of the Lord will come like a thief. Wala kagid kay balo, gani kinahanglanon gid sang preparasyon. Preparar, no? Preparar gid, no? Kay basi kung maghuna-huna kita kag ano na lang bala kita kay bangod mambal kita sa aton kaugalingon, gatuo man ako, okay na ini ang akon pagtuo, ang akon kabuhi pa sa abot ni Jesus sang Ginoo, amo na ako sini, no? Hindi po pwede gali Brother Donald nga may ara pada nga mga hindi maayo nga mga karakter sa aton kabuhi kag sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay kinahanglan gani maputli, maulay ang aton pagtuo, maulay, matilawan, no? Matilawan parihas ang gold, ma-come out lang ang pure gold
kun ini anong tawag dara pagasunugon, no, kung sa aton nga I-purify. karakter o purify ang aton nga mga pagtuo. Matilawan lang ini, Brother Donald, nga ini nga pagtuo matutuod gid ini kag makastand gid ini kung pure na ini, kung ini makaagi man sang mga pagtilaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ini siya nga nagasintro nga topic, bangod ang mga katawhan subong. Tanan nagapaabot man sinang pagbalik sang Ginoo, pero wala sila nagapokus sa kabuhi Kristohanon, kundi nagapokus sila sa time. Gani nga damo sang mga tawo nga nagambal nga diin ang inyo nga Dios nga ginapaabot. Damo na sang mga nagyaguta. Ang iba naman nagbaya sa ilang nga pagtuo bangod sang kadugayon. Pero ang sentro sini nga baldini nga ginawarningan kita nga watch and be vigilant. Magbantay gid kita sa aton nga mga karakter. Ano ang aton nga karakter? Basi kun mabalabaab man ang aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. So amoy na nga kinahanglan dira mangin alerto kita, no? Kay balaan mo, Brother Donald, daga katulugan gid sa kita mo nga mga tawo. Sa limbawa sa sadto ang mga disciples dito sa may Garden of Gethsemane, si Jesus Christ nagangyo gid sa ila nga magpulaw sila kag magpangamuyo, pero gusto man na nila nga magpangamuyo sila kung tani, pero ang ila nga mga lawas, mga maluya, gani nga nagtuyo-tuyo gid sila, katulugan sila. So amo na sa aton nga mga katawhan sining ulihi nga panahon nga bangod nga ang aton hindi na kita sini kabutig sa atong kaugalingon, kay si Jesus Christ mismo sini ang naghambal nga ang mga pagtuo naton sa iya mga mabalabaab mo, mabalabaab lang, hindi tanto ka init, hindi tanto ka tutom, kag hindi man tanto ka way man kita ga backslide, ara man kita, apang ang aton pagtuo hindi siya makitaan, no, hindi siya aktibo nga pagtuo bala nga. So amo ina siya nga ang message sini diri sa Laodicea nga ini nga ang mga katawhan kinahanglan maghidulsol sa ilang nga mga sala, dayon buksan nila ang ila tagipusoon kay Ginoong Hesus, nga si Ginoong Hesus amo ang kontrolar sang ilang nga mga sa aton nga mga kabuhi. Dayon pagkatapos nga si Jesus Christ na ang nagapadalagan sining aton kabuhi, amo lang ina ang tion panahon nga kita maka-overcome sang last sang kalibutan. Dira makit-an ang aton nga matuod-tuod, pure ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Makastand na kita sa mga trial, maka-overcome kita sa mga temptation. Ibalik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Webes, no? So ang gahom sa mayong balita amo ni ang aton kinahanglan gid nga aton mabaton, no? Kay ang tinutuyo sang Ginoo nga ang iya iglesia, no, mag-aatubang sa iyang himpit. Kada isa individually, no, nga matubang maging himpit kita siya tubangan, no? Muna nga kinahanglan naton nga magtubo, no, ang aton nga karakter, mabayaan na naton ang mga nagliligad kag kabuhi kita nga bag-o na, no? So kinahanglan ining aton nga pagtuo magatubo na ini, no? Kag isikway na kon kita naman, no, halimbawa sa aton nga mga kabyanan nga bag-o lang nakabaton sang maayong balita, isang gahom sang maayong balita, hindi nyo pag-isikway, no? Hindi nyo ibaliwala lang ining maayong balita nga inyo nabaton, kundi batunan nyo, i-embrace nyo sa bugos yung tagipusoon, no? Haksan nyo ang maayong balita, kay ining maayong balita, no, maghahatag ini sa aton sang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan. Ang pag-antos ni Jesus Christ
amo ini ang mensahe sining maayong balita nga ang Kristo nga amo ang Misaya nga gipadala sang Amay nagkaridri sa dota nga para pagaluwason kita diri sa kalibutan nga ini una nga atong aton nga gitun-an diri sa Wednesday, no, sang aton nga pagtuon, no. Proceed ako. Okay. Sa aton nga pagtuon nga kinahanglan nga ara na kita sa masiling naton nga Christ character, no. Ari na kita sa kinaugali or kinabatasan ni Jesus Christ. Okay. A message for Laodicea. Ang sulat ni Pablo ginbasa man dito sa church sang Laodicea. Kita subong amo ang spiritual Laodicean church. Ginatawag kita nga spiritual Laodicean church. Bangod nga ang aton nga mga pagtuo lukewarm, mabalabaab. Ang ginhalinan sang sala nga mensahe contradict sa mensahe sang Ginoo amo si Satanas. Gani nga ang karakter sang tawo pabalik-balik lang man. Bisan paghalin dito sa time sang Israel, pabalik-balik lang ang backsliding sang tawo. Gintudluan sila sang Ginoo kung ano ang proper way sang panimbahanon. Apang ang mga katawhan nagahandom gidya sang pagpanimbahanon, kaangay sang pagpanimbahanon sang kalibutanon nga pagpanimbahanon. Gani nga bisan si prophet Isaias pangasubo kagin sabdong niya ini nga mga tawo sa tuuna. Bangod sang ila bala nga ari na sila sa Ginoo. Kag ginabaton man nila ang Dios sa ila kabuhi. Apang nagaintra man sila, Brother Donald, sa iban paggid nga mga panimbahanon. Gani nga si Isaias dira nagpangasubo kag iyang ini nga ginsabdong ini nga mga tawo. Ambal dire sa Isaiah chapter 1 verse 21, tan-awa bala ninyo ang siyudad sang Jerusalem, sadtuan ay matutom, pero subong pareho na sa babaye nga nagabaligya sang iya lawas. Sang una matarong nga mga tawo ang nag-istar dira, pero subong mga manugpatay. Amo nang nag-change ang karakter sang mga katawhan. No, nga anay sang una matutom lang gid sila kag ang Dios lang gid ang ila nga ginaalagad. Ang pagsulundan, ang kasubuan, ang gugma lang sang Ginoo ang ara sa ila. Apang bangod sang impluwensya sang panimbahanon sang iban nga mga tawo nga ara sa ila palibot nga ila man ina nakikita. Nagaabot man sa ila ang mga balita nga amuni ang panimbahanon didto kasi masadya. Gani nga ang mga tawo gusto man didto magtilaw, gusto didto magupod. Nasang ulihi didto gid sila nagkadto, simbagid sila sa mga Diyos. Kani nga sinsabdong sila ni Isaias. Na tama kapag subo ni Isaias ang nakit-an niyang kaimtangan sa mga katawan sa Israel. Nga upod man didto panimbahanon sa mga Diyos. Nga sang una mga matutom ini nga mga tawo sa Ginoo. Nagahigugma gid ini sa Dios, may kahadlok gid ini sa Ginoo. Apang karon kahibalo naman sila magpamatay. Nakahibalo man sila makipagilawas. Amo ni ang ginpangasubo ni Isaias kag ginsabdong niya ini. Dayon, tapos sabdong ni Isaias tawag ang mga tawo nga maghinulsol nga magbiya sa sala. Mangayo kapatawaran sa Ginoo nga amo na meaning to cleanse, magpakatinlo liwat sila sa Ginoo. Pagi sa kay John the Baptist ginmensahe man ini. Amo man nga mensahe gyapon ang ginmensahe ni John the Baptist ang magrepent
kag magpakatinlo baptism, magpakatinlo pag-abot ni Jesus Christ, hambal ni Jesus Christ, repent, meaning sang nag-umpisa na si Jesus Christ ang pagministeryo, repent for the kingdom of heaven is at hand. Madali na lang maestablirasar ang ginharian sang Ginoo sa sini nga kalibutan. Gani maghinulsol na ang tanan sa ilang nga mga sala nga ginahimo, kag magtalikod na dira, kag magsunod na sa pagsulod sa pagtulunan sang Ginoo. Kay ang hambal diri, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and the fruit is bad. Kung ano nga klase nga tawo, Brother Donald, ang aton subong nga palago, gina-establisar, kung kita nagatuon sa pulong sang Ginoo, kag nagpili nga mag-alagad sa Dios, magtuo sa Dios, ina nga kabuhi pareha sa isa ka kahoy, nga sa ulihi magabunga ina sang maayo. Pero kung subong ginpili nimo nga magkabuhi ikaw sang kaangay sang kabuhi sa kalibutan nga nagapagusto lang, wala labot ang Ginoo. Pagusto ka kasang imo ginahimo, kag ina nga kabuhi sa ulihi magaani man ina or magabunga man ina sang indi sang maayo nga bunga. Amoy na nga sa aton panahon subong, samtang may kabuhi pa kita, may ara pa kita sang panahon agud nga kita magdesisyon, magpili na kita sa Ginoo. O ang aton nga title, A Message for Laodicea, nga hindi po pwede, Brother Donald, nga ara kita sa tunga-tunga. No, ang mga Israelinon sang una nagasimba man sila sa Ginoo, pag-abot sa panimbahanon to sa mga pagano, nag-intra man sila. But then si Isaias nag-rebuke sa ila, nagsaway sa ila. Hindi mahimo nga kita magpabilin sa aton pagtuo, dayon nag-intra man kita sa kalibutanon nga butang. Ang Ginoo nagatinguha sa aton kabuhi nga kita ma-purify. Agud nga wala gid sang dagta sang sala nga makit-an sa aton, amo nang aton lalabuton. Agud nga ang promisa sang Dios nga kabuhi nga wala sang katapusan, aton mabaton. Ang mensahe sa Laodicea nga kita nga mga tumuluo magpakainit, mag-alagad sa Dios nga may ara sang pagkatutom. Talikdan naton ang mga gawi sa kalibutan, hindi na kita maghandom sina. No? Base kung nagalangot pa ang aton buot, nga kung tani makaintra man kita dito sa mga disko-disko. No? Makapangalipay man kita dito, makakaon man kita to sang kwan. Pagusto. Hindi na kita maglangot sa mga pagkaon nga ina, kay bangod mga pagkaon, ginatagan man kita sang Ginoo sang aton pagkaon. Makuntinto kita dira, kag dira na lang kita mga lipay. No? Hindi na kita mag-intra sina nga mga butang. Agud nga ang aton pagtuo, magalago, mga magahatag sa ulihi sa aton sang maayo nga bunga. Kag mabaton gid naton ang promisa sang Ginoo. Amo na ang aton nga lalabuton, Brother Donald. Nga sa ulihi, Brother Donald, ang hambal diri sa aton nga leksyon, kinahanglan dula ang sala gid, wala gid dapat tiya sang dagta sang sala. Kung matapos na ang sala nga ini, amo pa man lang, Brother Donald, ma-unite ang heaven kag ang earth. Kay ang aton nga team, sini nga quarters ang aton mga pagtuon, uniting heaven and earth. Hindi ni kita maisa sang Ginoo, hindi kita madala sang Ginoo didto sa langit, kag mag-upod didto sa ila, kung may ara pa kita sala. Gani nga kung nagaalagad, nagapili kita sa Ginoo, pilia ang Ginoo.
Hindi ka na pwede magtindog da sa tunga-tunga. Kag agod nga magtilaw, mangyapon ka dito sa piyak. Kinahanglan magpili kita karon. No? Hambal gani ni Joshua, magpili ka karon kung sino ang imo nga alagaron. Kung ang Diyos balas ang mga amurnhon, mga Diyos-Diyos sa kalibutan, or ang Ginoo nga nagtuga sa aton, manunuga nga Diyos nga ara sa langit. Pero kami iya sang akon panimalay, magapili kami sa Ginoo. Himoa nga desisyon. No? Ining mga kalipayan ni sa kalibutan, ining mga kabudlayan diri sa kalibutan, kung ano man ang aton diri ginalantaw sa sining nga kalibutan, wala ina sang hindi ina siya makumpara nga mga butang sa didto sa langit nga ginatigana sa aton sang aton nga Dios. Gani magpakatutom kita kag magpakabakod sa aton nga pagtuo. Okay, so amoy na no ang isa ka mensahe para sa Laodicea. Ibaluan man naton nga ang Laodicea hindi siya sa mainit, hindi man siya sa mabugnaw. Kung hindi ka mainit, hindi ka mabugnaw, ibuga ka gid, no. Kung silingon, hindi ka pwede ara sa tunga-tunga or masiling naton yes or no, dra ka sa or. Either nga sa yes ka or sa no ikaw, no. Amo ina ang magpili kita sa aton nga panahon subong, no. Before kita magatakop sa atong pagdoon, before sa aton nga panahon subong, kinahanglan naton magpili. Kung sa Ginoo kita, ti alagad kita sang minatuod, no? Kinahanglan magtubo kita, no? Kag kinahanglan ang aton focus, aton kuno nga panghuna-una, maga-focus permi sa langit non nga mga butang. Hindi lang diri sa duta. Ti kun may ari man di sa duta, ti just temporary lang, pero ang imo gidyang main focus ang imo nga panghuna-una, langit non nga butang. Ti kun hindi kaya sa Ginoo, ti hindi kaya mag-alagad. Kung gusto mo sa kaluwasan sa Ginoo ka, kag kung gusto mo nga hindi ka maluwas, hindi ka mag-alagad sa Ginoo. Amo ina decision making kay bala mo gusto sang Ginoo amo tong natambal mo kagina nga ma-unite ang heaven kag earth. Hindi pwede nga ang kinabatasan naton diri sa duta hindi naton mahimo sa kinabatasan sa langit. So isa lang ka standard ang aton nga paghahimo. Isa lang ka pagtuo nga dapat may ara kita, langit nun nga pagtuo. So pagatakop kita sa aton nga pagtuon, no? Sa sining tion. So, before ang tanan makabiyanan, mamuyuan na kita. Pangabiyan natin, Sister Rachel, sa pagpangamuyo. Balaan kay migugmaon namon nga Dios nga ara ka sa katasan sa mga langit. Salamat kit Ginoo nga madamo. Sa tinion Ginoo nga imo ginhatag sa amon nga kami Ginoo. Nagtuon kag nagpamati sa imo mga pulong. Karon ari Ginoo ang mensahe ginatugyan namon sa imo paggahom. Kung ano man Ginoo mga kakulangan namon, ikaw ugad among magahimuno sini. Kabay pa nga ini nga mensahe makadalagit Ginoo sa imo mga katawhan pakadto dira sa imo or makaliso balik dira sa imo. Patawara kami sa among mga sala nga nahimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.